अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सन टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम ऐं मां आहियां तव्हांजो मेज़बान नज़ीर चाण। नाज़रीन, जेकी इसराइल ऐं अमेरिका तरफ़ां जेकी इसराइल ते बमबारी जो जेको सिलसिलो आहे उहो अॼु बि जारी आहे, जॾहिं त जेके गॾियल क़ौमुनि तरफ़ां जेको उन जो कानून आहे उहो आख़िर उन कानून ते अमल दरामद छो नथा कनि ऐं गॾियल क़ौमूं इन मामले ते नोटिस वठण जे बदिरां ख़ामोश छो आहिनि, जॾहिं त पाकिस्तान तरफ़ां इन मामले ते वाज़ह तौर ते मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे त जेको ईरान ते हमिलो थियो उन जी जेको आहे सो असां मज़म्मत त कयूं था, पर इहा जंगबंदी फौरी तौर ते रुकणु घुरिजे, छो जो इन जंग सां जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता इहा जंग वॾे अरसे ताईं हले थी त पोइ जेकी मैशत जी जेकी सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई जेको आहे सो ख़राबु थी सघे थी, छो जो पाकिस्तान में हिन वक़्तु जेके पेट्रोल जा अघु आहिनि उन्हनि जो ख़दशो ॾेखारे पियो वञे त पेट्रोल जा अघु हिकु दफ़ो ॿीहर जेके आहिनि सो क़ीमतूं उन्हनि जूं जेके आहिनि सो वधी सघनि थियूं ऐं पाकिस्तान वटि हिन वक़्त ताईं जेको पेट्रोल जो सॼे मुल्क में जेको ज़ख़ीरो आहे उहो तक़रीबन चयो पियो वञे त 20 खां 22 ॾींहंनि ताईं जेको आहे सो मौजूदु आहे। ॿिए तरफ़ इहा बि ॻाल्हि ॿुधाईंदा हलूं त गुज़िरियल ॾींहुं जेको आहे सो क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट मां चेयरमैन नेब खे जे तक़रीर जे हवाले सां जेको तोसी वारो जेको बिल हो या नेब तरमीमी जेको बिल हो उहो क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट मां अक्सरियत राय सां मंज़ूरु कयो वियो ऐं अपोज़िशन इन बिल ख़िलाफ़ नारेबाज़ी बि कई ऐं इजलासनि जो वाकआउट कयो। इन ॿिन्ही मौज़ुनि ते बि जेको आहे त असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सियासतदाननि सां त जेकी मुल्क में जेकी ख़ासि तौर ते जेके ख़िते जे अंदरि जेके जंगियुनि वारो जेको माहौल हली रहियो आहे ऐं उहा ख़ुदा न ख़ास्ता जंग जेको आहे सो वॾे अरसे ताईं जारी रही त पोइ जेके मुल्क में जेकी महांगाई जी शरह आहे उहा जेको आहे सो केतिरे हद ताईं वधी सघे थी ऐं उन जा असर जेके आहिनि सो कहिड़े कहिड़े मुल्क ते पइजी सघनि था, जॾहिं त जेको चेयरमैन नेब जे जेको तरमीमी जेको बिल हो उहो जेको आहे सो गुज़िरियल ॾींहुं सेनेट मां प्राइवेट मेंबर तरफ़ां उहो बिल पेश कयो वियो ऐं उहा हुकूमत तरफ़ां उन बिल जी जेको आहे सो हिमायत कई वई ऐं अक्सरियत राय सां मंज़ूरु कई वई। जेको बिल मंज़ूरु कयो वियो आहे उन में इहो वाज़ह तौर ते चयो वियो आहे त जेको चेयरमैन नेब आहे उन जी वधीक जेको मुदो पूरो थींदो उन खां पोइ वधीक वफ़ाक़ी हुकूमत खे इहे इख़्तियार हूंदा त चेयरमैन नेब जी जेको आहे सो वधीक 3 सालनि ताईं तोसी करे सघनि था ऐं उन सां गॾोगॾु ॿियो इहो बि इन नेब तरमीमी बिल में चयो वियो आहे त जेके नेब जा जेके जिन खे सज़ा आयल आहे जेके जवाबदार आहिनि उहे सिर्फ़ु पहिरीं जेको आहे सो हिकु अपील जो हक़ु रखंदा हुआ ऐं हाणे उन्हनि खे जेको आहे सो 2 अपीलुनि जो जेको आहे सो हक़ु ॾिनो आहे। हिकु त जेको नेब में जेके सज़ा याफ़्ता आहिनि जवाबदार उहे पहिरीं जेके आहिनि सो हाई कोर्ट में जेको आहे सो अपील कंदा हुआ ऐं हाणे उन्हनि खे इहो हक़ु ॾिनो वियो आहे जेको हीउ तरमीमी बिल नेब वारो गुज़िरियल ॾींहुं सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली मां मंज़ूरु कयो वियो हो त हाणे उहो जेको सज़ा याफ़्ता जवाबदार हूंदो ऐं हाई कोर्ट मां बि जेकॾहिं उनखे सज़ा बरक़रार रखी वञे थी त पोइ हू जेको आहे सो आइनी अदालत जेकी वफ़ाक़ी आइनी अदालत क़ाइमु कई वई आहे उन में जेको आहे सो अपील करे सघे थो। उन सां गॾोगॾु हिकु इहो मौज़ू आहे त जेको 2 ॾींहं पहिरीं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ तरफ़ां हिन ख़िते जी जेकी जंगुनि जो माहौल जेको हली रहियो आहे उन ते जेको आहे सो जेके क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जे अंदरि जेके पार्लियामानी पार्टियुनि जा जेके लीडर आहे उन्हनि खे जेको आहे सो घुराए वियो हो ऐं जेकी तफ़सीली जेकी इसराइल ऐं अमेरिका तरफ़ां जेको ईरान ते हमिलो कयो वियो ऐं पाकिस्तान जो मौक़िफ़ कहिड़ो हुजे उन बाबति जेको आहे सो तफ़सीली ब्रीफिंग ॾिनी वई हुई, पर अफ़सोस त अपोज़िशन पार्टी उन इजलास में शिरकत न कई ऐं अपोज़िशन जो इहो मुतालबो हो त वज़ीर आज़म जेको वज़ीर आज़म हाउस में इन कैमरा जेको इजलास घुरायो आहे इन कैमरा इजलास घुराइण जे बदिरां ऐं पार्लियामेंट जे अंदरि जेको आहे सो ईवान जे अंदरि जेकॾहिं इन मामले ते ब्रीफिंग ॾिनी वञे हा त उहो बहितर अमल हुजे हा। इन सॼे मामले ते जेके अॼु 3 जेके असां इन टॉपिक रखिया आहिनि उनवान रखिया आहिनि, हिकु त ख़िते में जेकी जंग हली रही आहे उन जा कहिड़ा असर पवंदा, ॿियो जेको अपोज़िशन तरफ़ां जेको वज़ीर आज़म हाउस में जेके सलामती काउंसिल जे हवाले सां इजलास घुरायो वियो उन में अपोज़िशन शिरकत न कई, उन ते कहिड़ा असर जेको आहे सो सियासतदाननि ते पइजी सघजनि था ऐं जेको गुज़िरियल ॾींहुं जेको सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली मां नेब तरमीमी जेको बिल मंज़ूरु कयो वियो हो उन बिल सां कंहिंखे फ़ाइदो थींदो ऐं कंहिंखे नुक़सानु थींदो, इन सॼी सूरत हाल ते असां सियासतदाननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सभ खां पहिरीं वफ़ाक़ी हुकूमत जो मौक़िफ़ मालूम कंदासीं त जेकी
खिते अंदरि जंगूं हली रहियूं आहिनि उन सां जेके पेट्रोल जा अघ आहिनि वधी सघनि था या जेको आहे सो जेके अघ आहिनि उहे बरक़रार रखे सघजनि था या जेकी महांगाई जी शरह आहे केतिरे हद ताईं वधी सघे थी इन सिलसिले में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं वज़ीर आज़म जो कोऑर्डिनेटर आहे ऐं कामर्स जे हवाले सां उहो जेको आहे सो ॼाण रखंदा ऐं कामर्स जे हवाले सां शोबे सां तालुक़ु रखंदड़ वज़ीर आज़म जो सलाहकार बि आहे ऐं जेको आहे सो राना एहसान उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन जो हिन खिते में जेकी जंग हली रही आहे उन सां पेट्रोल जे अघनि में या महांगाई जे शरह जेको आहे सो वधी सघे थी या न वधी सघे थी त अचो त पहिरीं उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था जी बिल्कुलु असां सां गॾु हिन वक़्तु मौजूदु आहे वज़ीर आज़म जो एडवाइज़र ऐं पेट्रोलियम जे हवाले सां वज़ीर आज़म जो एडवाइज़र आहे राना एहसान साहब राना साहब खिते में जंगों की सूरत हाल है मैशत पे क्या असर है देखिए इस जंग की वजह से बहुत सारे असरात हैं। सबसे पहले तो आलमी मंडी में जो तेल की कीमत है वो बढ़ गई है, वो तकरीबन $84-85 पे क्रूड चला गया है। तो इससे तो जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान भी है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी तेल की कीमतों पे आएगा, नंबर एक। नंबर दो, जाहिर सी बात है जो ट्रेड रूट्स इम्पैक्ट हुए हैं, अब स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है उसके अंदर ट्रेड अभी जो है वो बंद हो गई है, तो आपको अल्टरनेटिव रूट लेने पड़ेंगे, उससे कीमतों में इजाफा होगा। फिर आपकी जितनी भी लॉजिस्टिक्स है जो सी के ज़रिए होती है वहाँ जो है इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ गई हैं और एक आपको नज़र आएगा कि आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो हैं वो बढ़ जाएंगी। और अगर आपके पाकिस्तानी जो हैं वो रिमिटेंसेस, क्योंकि मुख्तलिफ जो मुल्क हैं जहाँ हमला हुए हैं वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो नकल मकामी कर रहे हैं, अपने घरों में जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो वो फिर उसकी वजह से भी जो है वो रिमिटेंसेस पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो जाहिर सी बात है अगर ये ख़ित्ते में ये तसलसल रहता है जंग का तो उससे माशी तौर के ऊपर प्रेशर बढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक वॉर कमेटी बना दी है जो कि डेली बेसिस पे जितने भी माशी आपकी वजारतें हैं उनके वज़ीर वज़रा उसका हिस्सा हैं और वो डेली बेसिस पे इन चीज़ों को देख रहे हैं कि इसके क्या असरात होंगे और हम क्या पॉलिसीज़ अपना सकते हैं कि जो इन असरात को जो है वो काबू कर सकें हम। सर क्या लगता है कि अभी जो माना जो स्टॉक है पेट्रोल का वो कितने दिनों 28 दिनों का स्टॉक है और इतना ही रहता है पाकिस्तान में, तो हमारे पास नॉर्मल स्टॉक्स हैं, कोई हमें किल्लत का सामना नहीं करना पड़ रहा। अभी तक तो हमें ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि कोई पेट्रोल की किल्लत या शॉर्टेज होगी। पाकिस्तान का मुसब्बत किरदार रहा है हमेशा जंग के हवाले से, आप समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये जंग लंबी चली तो जो रूट तब्दील हो रहे हैं उस पर फिर ज़्यादा महंगाई नहीं हो जाएगी? देखें बिल्कुल, ये तो अगर ये रूट जो है वो आपका सी रूट में भी जो है चैलेंज आ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है और इसी तरह अगर ये जंग रहती है और तेल की कीमतें हाई रहती हैं तो बिल्कुल चैलेंजेस बढ़ेंगे माशी तौर पे, इसमें कोई शक नहीं है। जी बिल्कुलु, तव्हां इन खां अॻु में जेको आहे सो वज़ीर आज़म जे सलाहकार बिलाल के जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं संदसि जो चवणु हो त जेकी खिते में जंग आहे उन सां महांगाई त वधंदी पर वफ़ाक़ी हुकूमत जेको आहे इन ते कंट्रोल करण लाइ क़दम खणी रहिया आहिनि। हींअर असां सां गॾु आहे पीपल्स पार्टी जो सीनियर अॻवान ऐं क़ौमी असेंबली जो MNA ऐं ख़ुर्शीद अहमद जूनेजो साहब। सर खिते में जेके जंग हली रही आहे तव्हां छा था सम्झो जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता जेकॾहिं इहा जंग जो टाइम वधी वियो त पोइ जेकी महांगाई जी शरह आहे पेट्रोल जा अघ आहिनि उहे ज़ाहिर इहे जेके ऑयल जेके टैंकर्स जेके बि आहिनि इहे सभु जॾहिं उते ब्लॉक थी वेंदा ऐं उतां जेको आहे उन्हनि मुल्कनि में न पहुचंदा जिन खे घुरिज आहे हिन जी ऑयल जी, त पोइ ज़ाहिर आहे त जेको उते खोट पैदा थींदी त जेके उहे अघ जेके बि आहिनि पेट्रोल जा या इन जा उहे जेके आहिनि मसनूआत जा जेके पेट्रोल जा जेके बि आहिनि उहे सभु उन जा वधी वेंदा ऐं थी सघे थो राशनिंग पोइ सुभाणे थियणु शुरू थिए। न इहा जंग ज़ाहिर आहे त जेका त हिन वक़्तु त एस्केलेट करे वई आहे पूरी जेका मिडल ईस्ट में ऐं तक़रीबन जेके बि आहिनि मुल्क मिडल ईस्ट जा ख़ासि करे जेके अरबिक जेके मुल्क आहिनि उहे सभिनि वटि जेके आहिनि हिन जो अमेरिकन बेस आहिनि ऐं सो जेको ईरान जेको आहे उहो चाहे थो पियो त उहो चवे थो पियो जेके जिते बेस आहिनि उतां जेके इहे जेके जहाज़ उॾामनि था पिया ऐं अची उन्हनि खे अटैक था पिया कनि ईरान खे, त ज़ाहिर आहे उनजे वरी वापसी में जेका हू बि वरी अटैक थो पियो करे ऐं उन करे जेका कशीदगी जेका वधी वई आहे ऐं अॻिते मां सम्झां थो जेको आहे त इहे बि अरब वञी जेको आहे वञी वञी अमेरिका सां त उहे बीठल आहिनि पंहिंजा वधीक उन सां जेके वेझा थींदा अमेरिका सां ऐं इज़राइल सां। तव्हां इहो ॾिसो त जेको आहे त अमेरिका जिते किथे जेको आहे इन हिसाब सां जेको आहे हमला कयो आहे, लिबिया ते कयईं त उते रिजीम चेंज थिए, इराक में कयईं रिजीम चेंज थिए, ठीकु आहे। तव्हां जेको वेनेज़ुएला में जेको आहे उनजे सदर खे जेको आहे उन ज़ाल खे खणी आयो जेको आहे, हिते बि जेको आहे इहो ई आहे त जेको आहे हे रिजीम खे चेंज करण जे चकर में जेको आहे हिते ईरान जे मथां हमिलो कयो अथऊं, पर रिजीम ईअं चेंज नथी थी सघे, एॾी सवली कोन्हे का। उते भला जेका चेंज थिए त उते हालतूं जेके साज़गार आहिनि, लिबिया में आहिनि, इराक में आहिनि, इजिप्ट में आहिनि,
कोन्हनि खे न त ज़ाहिर आहे हिते बि जेको आहे जेको तरीक़ेकार जेको कनि था पिया इहो तरीक़ेकार बि ग़लति आहे ऐं इन सां जेको आहे वधीक जेको आहे हिन में खिते में जेको आहे माहौल जेको ख़राबु थींदो ऐं जेको अनस्टेबिलिटी जेका आहे उहा पैदा थींदी ऐं इहो जेको आहे अमेरिका जे लाइ बि जेको आहे सही न आहे त बिना कंहिं जवाज़ जे बिना कंहिं ॻाल्हि जे जेको आहे उहो जेको हमिलो कनि 2 ॾींहं 27 तारीख़ ते जेको आहे ईरान पाण एग्री कयो पाण ईअं जेको आहे तक़रीबन एग्री कयईं त जेको आहे त भई जेके हुनजा 3 जेके मुतालबा हुया त जेको आहे त असां प्रॉक्सी वॉर जेको आहे उनखे सपोर्ट न कंदासीं नंबर 1 इहा आहिनि ऐं ॿियो जेको आहे यूरेनियम जेको आहे उनखे जेको आहे असां जेको आहे उनखे इनरिच न कंदासीं 2 ऐं 3 जेको आहे असां जेका न्यूक्लियर जेको आहे उनखे जेको आहे मिलिट्री पर्पज़ लाइ इस्तेमालु न कंदासीं इहे बाक़ाइदे इन ते तक़रीबन उहे एग्री थी चुका हुया त तक़रीबन 24 कलाकनि खां पोइ हिननि हमलो कयो हाणे हमलो कयो त ज़ाहिर आहे त हे जेको आहे त उन सेटलमेंट जे तरफ़ नथा पिया वञणु चाहिनि न उहे सेटलमेंट जे तरफ़ अमेरिकन्स नथा पिया वञणु चाहिनि तॾहिं करे इहो माहौल जेको आहे ख़राबु थी पियो आहे उन माहौल ख़राबु थी वियो त पूरो जेको आहे इन में जेको आहे मिडल ईस्ट जेको आहे उहो उन लपेट में अची वियो आहे न त उन में ज़ाहिर आहे त जेके महांगाई काफ़ी शयुनि में जेके वधंदी न हर शइ में महांगाई वधंदी जेके तव्हांजा रूट्स जेके आहिनि उहे सभु जेके ब्लॉक थी वेंदा जेके शयूं जेके अचनि थियूं पियूं त उन में महांगाई पैदा थींदी त ज़ाहिर त असांजो मुल्क जेको आहे उन में बि जेको आहे त काफ़ी जेके तकलीफ़ूं ईंदियूं इहे सभु शयूं आहिनि सर गॾियल क़ौमुनि जो किरदारु जेको हुन जे आइन में बि आहे त हर मुल्क खे जेको आहे रियासती जेको आहे सो हदुनि में मदाख़लत न कई वञे गॾियल क़ौमुनि जो ओवरऑल किरदारु कीअं गॾियल क़ौमुनि जो जेको आहे हमेशह जेको आहे उन्हनि में जेको भला जॾहिं जाती इहे हमला जेके थिया जेके मां ॿुधायां मां त उते हुननि कहिड़ो किरदारु अदा कयो उते बि त हुनजो किरदारु को नज़र त कोन थो पियो अचे लिबिया ते किरदारु नज़र नथो पियो अचे इजिप्ट ते किरदारु तव्हांजो नज़र नथो पियो अचे तव्हांजो जेको आहे सीरिया ते किरदारु जेको आहे नज़र नथो पियो अचे तव्हांजो जेको आहे फ़लस्तीन ते किरदारु जेको आहे नज़र नथो पए सिर्फ़ु जेको आहे ॻाल्हाइणु उहो त न आहे ॻाल्हि त उनखे इम्प्लीमेंट कजनि न उहो त नज़र नथो अचे तव्हां सर सीनियर सियासतदान आहियो अलहमदिल्ला त तव्हां छा था सम्झो त हीअ जंग वधी सघे थी या हाणे उन में जेके आहिनि ज़ाहिर आहे त सभु उन में जेके आहिनि असांजा वॾा जेके आहिनि ख़ासि करे के रशिया असांजो जेको आहे चाइना ऐं जेको आहे फ्रांस थियो अमेरिका थियो फ्रांस थियो जेको आहे इंग्लैंड थियो पाकिस्तान थियो इहे न्यूक्लियर पावर आहिनि हाणे न्यूक्लियर पावर जेके आहिनि इहे न्यूक्लियर पावर जेके आहिनि इहे प्रेशर विझनि जेके आहिनि इहे वॾा मुल्क बि आहिनि ख़ासि करे न्यूक्लियर पावर बि इहे वेही हिकु किरदारु अदा कनि पैदा कनि त बाबा इहा जंग जेका बंदि थिए त मां त पोइ इहा जंग जेका पोइ जेका बंदि थी सघे थी सर खिते में जो जंगों की सूरत हाल है आप नहीं समझते हैं अगर ये लंबी जंग चली तो पाकिस्तान में नहीं पर पूरी दुनिया में भी महंगाई का एक बड़ा तूफान आ सकता है जी खिते में हालात बहुत कशीदा हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हालात कशीदा हैं ईरान के इसराइल और अमेरिका के साथ और मिडल ईस्ट में भी आपने देखा कि जहाँ जहाँ फॉरेन बेसेस हैं वहाँ पे ईरान ने स्ट्राइक किया है और ईरान में भी काफ़ी नुकसान हुआ है तो अभी आपने देखा होगा हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीटिंग करके अफ़गानिस्तान के लिए हमायत का ऐलान किया है तो ये काफ़ी ना खिते में जंग फैलने का ख़दशा है और अगर इस पर जल्दी कंट्रोल ना किया चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा तब गैर फ़ाल हो चुकी है अक़वाम मुत्तहिदा की अफादियत ख़त्म हो चुकी है लोगों का एतमाद मजरू हो चुका है और यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 जो है वो हवा में उड़ चुका है तो इसलिए मेरे ख्याल तो ताकत माइट इज़ राइट वाला हिसाब है जिसकी लाठी उसकी भैंस तो अब वही मुल्क सर्वाइव करेंगे जिनमें सियासी इस्तेकाम होगा माशी तौर पर वो ताकतवर होंगे और मजबूत डिफेंस और आर्मड फोर्सेस के मालिक होंगे स्पेशली उनकी स्ट्रॉन्ग एयर फोर्स और मिज़ाइल प्रोग्राम होगा और सबसे बड़ी बात है इन चीज़ों के लिए ख़र्चा चाहिए ख़र्चे के लिए माशियत मजबूत होनी चाहिए ज़राअत है इंडस्ट्री है कमर्शियल है और ये सभी तभी मुमकिन है साथ साथ अगर सियासी इस्तेकाम भी हो और हकीकी मानों में आवाम को शामिल किया जाए कौमी धारे में लाया जाए तो हम चाहते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे लेकिन इसके लिए हम सब को मिलकर सोचना होगा देखिए वहाँ पे हाउस में 300 मेंबर्स में से 100 मेंबर्स में से तकरीबन कोई 52 ने हक में दिया है और रिपब्लिकन की तादाद वहाँ कोई ज़्यादा है डेमोक्रेट्स कम है तो इसमें ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और इसमें पैसे का बड़ा इस्तेमाल होता है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पार्टी फंड्स और पार्टी इनफरादी तौर पर भी चंदा देने का लीगल पोजीशन है
تو انفلوئنس ہوتا ہے اس سے ہر شخص کی رائے جو ہے، جو ممبر وہاں کی پارلیمنٹ ہو یا ممبر کانگریس ہو. تو اس سلسلے میں اوبیسلی اس پہ وہ تو جو کر رہا ہے. اصل مسئلہ سوچنے کا مسلمان ملکوں کا ہے کہ وہ کب تک آپس میں لڑتے رہیں گے اور اپنے عوام کی بجائے لوگوں کی طرف دیکھتے رہیں گے. پاکستان ثالثی کا ابھی تک کردار ادا کر رہا ہے، اللہ کرے کامیاب ہو. آپ کیا جی، پاکستان نے یقینی طور پر اس پہ پہلے بھی امریکہ ایران کے درمیان بھی کوشش کی، مذاکرات کی. افغانستان کے ایشو پہ بھی ہم نے قطر، ترکیہ کو ساتھ شامل کیا. اور ابھی بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ آپس میں کم از کم مڈل ایسٹ آپس میں نہ الجھ پڑے. ایران اور جو سعودی عربیہ، قطر، یمن، یہ بحرین اور باقی جو ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے، آپس میں ان کی لڑائی نہ شروع ہو جائے تو اس سے اور نقصان ہوگا. تو میرا خیال ہے اس موقع پہ تمام مسلم امہ کو غور کرنا ہوگا اور پوری دنیا کو بھی غور کرنا ہوگا کہ اگر یہی طرز عمل رہا، جیسے روس یوکرائن کی جنگ ہے، جیسے وینزویلا سے وہاں کے منتخب یا جو بھی تھا صدر کو اٹھا کے امریکہ لے جایا گیا، جس طرح یہ باقی سارے، تو میرا خیال اب تو یہی حالت رہی تو ہم ورلڈ وار سیکنڈ کے دور میں چلے جائیں گے. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں. امریکہ کو ویتنام میں پہلے شکست ہوئی ہے تو نئی بات نہیں ہے. ساؤتھ اور شمالی کوریا کے معاملے میں بھی اس کو پیچھے ہٹنا پڑا. تو ضروری نہیں کہ یہاں پہ، کیونکہ ایران ایک مضبوط قوم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عراق صدام حسین کی حکومت نے ایران پہ حملہ کیا تھا تو 8 سال تک جنگ ہوتی رہی ہے. عراق صلح کے لیے تیار تھا لیکن ایران نے کہا تھا نہیں ہم صلح کے لیے تیار ہیں. 5 لاکھ لوگ اس میں ہلاک ہوئے تھے دونوں طرف سے، لیکن 8 سال جنگ، اس میں الیکشن بھی ہو گیا تھا ایران میں. تو ایرانی بڑی نظریاتی لحاظ سے اور کمٹمنٹ کے لحاظ سے اسٹرانگ قوم ہے. میرا خیال جتنا لمبا کریں گے جنگ کو اتنا ایران کے حق میں چیز جائے گی. جی ناظرین، تمام سینئر سیاستدان ریاض فتیانہ جو موقع ॿुधो. संदसि ईअं चवणु हो त गॾियल क़ौमुनि जे इदारे खे जेको किरदारु अदा करणु घुरिजे हा उहो किरदारु अदा न करे सघी आहे, जंहिं करे जेको आहे सो मुल्क में ऐं ख़ासि तौर ते दुनिया में जेको जंगुनि वारो माहौल आहे उहो पैदा थी रहियो आहे. नाज़रीन, हिते असां वठूं था हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ असां वापसि ईंदासीं त जेको वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां जेके गुज़िरियल ॾींहुं सेनेट ऐं क़ौमी असेंबलीअ मां ऐं नैब तरमीमी जेको बिल मंज़ूरु कयो वियो हो उन ते जेको आहे सो अपोज़िशन तरफ़ां एहतिजाज कयो वियो ऐं उन सां गॾोगॾु जेको वज़ीर आज़म तरफ़ां जेकी वज़ीर आज़म हाउस में इन कैमरा ब्रीफिंग इजलास तलब कयो वियो हो ऐं अपोज़िशन तरफ़ां उन ते शिरकत न कई. ब्रेक खां पोइ जेको आहे सो वापसि ईंदासीं त इन मौज़ूअ ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. वेलकम बैक नाज़रीन. हींअर असां जेकी ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं जेको गुज़िरियल ॾींहुं सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली मां ऐं नैब तरमीमी बिल जेको मंज़ूरु कयो वियो हो ऐं वज़ीर आज़म तरफ़ां जेको इजलास तलब कयो वियो हो उन में जेको आहे अपोज़िशन शिरकत न कई. ऐं इन सूरत हाल ते असां हींअर ॻाल्हि ॿोल कयूं था. सीनियर कानूनदान बि आहे, वकील बि आहे ऐं PTI जो सीनियर अॻवान बि आहे सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब सां. त हुनजो जेको हुकूमत तरफ़ां जेको तरमीम बिल मंज़ूरु कयो वियो नैब ते ऐं अपोज़िशन जेको वज़ीर आज़म जे इजलास में शिरकत न कई उन मामले ते उनजो छा चवणु आहे अचो त उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था. जी बिल्कुलु, अॼु सेनेट में जेको आहे सो प्राइवेट बिल जे ॾींहुं जेको आहे सो बिल मंज़ूरु करायो आहे. जेके नैब जी जेकी तोसी आहे उहा 3 साल करे सघिजे थी ऐं जेके नैब जा जवाबदार आहिनि उन्हनि खे 2 अपीलुनि जो जेको आहे सो हक़ु ॾिनो आहे, जंहिं ख़िलाफ़ु जेको आहे सो सेनेट जे इजलास में अपोज़िशन तरफ़ां एहतिजाज कयो वियो. ऐं असां सां हिन वक़्तु गॾु आहे सीनियर सियासतदान सेनेटर तहरीक इंसाफ़ सां ताल्लुक़ु रखंदड़ से कानूनदान बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब. बैरिस्टर साहब, बड़ी मेहरबानी. आज जो प्राइवेट डे और प्राइवेट मेंबर की तरफ से बिल जो है ना पेश किया गया है, क्या जी वो गरीब बात हुई है आज ही. एक तो प्राइवेट मेंबर बिल एजेंडे पे नहीं था, प्राइवेट मेंबर बिल अचानक आ गया जिसके अंदर नैब की तरमीम, नैब के कानून में तरमीम करने की गुंजाइश बनाई गई. उस पर तरमीम पे तो मैं अभी आता हूँ, लेकिन जो तरीक़ेकार था उससे यह ज़ाहिर ये होता है कि हुकूमत इस सारे मामले में इन्वॉल्व थी. हुकूमत ने ये स्कीम बनाई हुई थी कि हम प्राइवेट मेंबर के ज़रिए
یہ بل لائیں گے, ہم اس کی حمایت کریں گے, حالانکہ وہ ایجنڈے پہ نہیں تھا. تو چھپ چھپا کے آیا قانون اور اس کو بلڈوز کر دیا گیا. یعنی کہ جو پارلیمنٹ کا وقار تھا اور جو پارلیمنٹری پروسیجر ہے اور جمہوریت کی جو روایت ہیں, پھر سے توڑ پھوڑ کر دی گئی. میں تو اب تھک گیا ہوں یہ کہہ کے کہ بلڈوزنگ نہ کریں قوانین کی. اسی طرح ہے کہ آپ دیوار کے ساتھ اپنی ٹکر کرتے رہیں, لیکن خیر میں اس کے خلاف بولتا رہوں گا. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اہم چیز یہ ہے کہ اس قانون میں تھا کیا. اس قانون میں دو بڑی غلط قسم کی چیزیں ہیں, اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ قانون شاید عمران خان اسپیسیفک بنایا گیا ہے. ایک تو ابھی جو قانون اس امینڈمنٹ سے پہلے تھا اور ہے, وہ یہ ہے کہ نیب کی اگر کوئی عدالت فیصلہ کرتی ہے کسی کے خلاف بھی, تو وہ ہائی کورٹ جاتا ہے اپیل, اور اس کے بعد آئین کے تحت سپریم کورٹ لیو ٹو اپیل جاتی ہے, عام جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس پہ. اب انہوں نے جو امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپیل جو ہے ہائی کورٹ سے وہ جائے گی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آئینی کورٹ کے پاس اپیل کیوں جائے گی؟ آئینی کورٹ کا کام تو ہے, یا اس کے لیے بنایا گیا ہے کہ آئینی مسائل کو وہ کرے, ان کے سے فیصلے کرے جس میں آئین انوالوڈ ہے. نیب کے کورٹ میں نیب کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تو عام کرمنل کیسز ہیں, ان کا آئین کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ان کی اگر اپیل دینی تھی تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری چاہیے, جو کہ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ کیسز جو ہیں نیب کے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جا رہے ہیں, اور اتنی ایمرجنسی ہے کہ اس کو پرائیویٹ ممبر بل کے ذریعے لے کے آیا گیا ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے, کیوں نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان لے کے جا رہے. اب عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں نیب کے, وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں اور ہائی کورٹ میں فیصلے جلد ہونے والے ہیں. کیا یہ قانون اس لیے بنایا گیا کہ وہ کیسز آئینی بینچ میں جائیں ان کی اپیل؟ یہ سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں. اب آپ دوسری چیز دیکھیں, وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے, اور وہ یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین جو ہیں ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی پرائیویٹ ممبر کے ذریعے. پرائیویٹ ممبر کا کیا تعلق ہے 3 سال کی ایکسٹینشن دینے کا؟ یہ تو حکومت کے لیول پہ ہوتی ہے بات. وہ 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی اس قانون میں, اور میں نے ان کو سجیسٹ کیا حکومت کو, میں نے کہا مجھے آپ کی اسکیم سمجھ آ رہی ہے, تو میں ایک سجیشن دیتا ہوں, فری ایڈوائس. ایک وکیل نارملی پیسے لے کے ایڈوائس دیتا ہے, میں نے کہا میں فری ایڈوائس آپ کو دیتا ہوں کہ آپ ایک ایسا قانون لے آئیں, ایسا قانون ہو جس میں ہر جو آپ کو بندہ پسند ہے اس کو تا حیات ہی بنا دیں, تاکہ ایک بار وقت بھی ہمارا ضائع نہ ہو. آپ نے قانون تو بلڈوز کرنا ہی ہے, ایک قانون بنائے کہ جس کو مرضی حکومت چاہے ہمیشہ سدا فار لائف اس کو بنا دے. تو یہ قانون سازی کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہ پرائیویٹ ممبر کے ذریعے بار بار 3 سال کی کیوں ایکسٹینشنز لے رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو ہم نے جو ایکسپوز تو کر دیا, کئی بار آپ کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ ایکسپوجر کے ذریعے ہوتا ہے, یعنی کہ آپ ایک چیز کو صاف شفاف پبلک کے سامنے لے آتے ہیں, پھر پبلک پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ پبلک کیا کرے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور طاقت تو ہے نہیں. تو ہمارا کام تھا ایکسپوز کرنا, یہ پبلک تک یہ اویئرنیس لے آنا, ان کو آگاہی دینا, ان کو انفارمیشن دینا, ان کو بتانا کہ یہ ہو رہا ہے, اور حکومت کو یاد کرانا کہ آپ اپنے آپ کو خود ہی دلدل میں دھکیل رہے ہیں. یہ ہم نے کر دیا ہے. اب اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے؟ بہتر شاید یہی ہوتا. میں لیکن جو نہ جانے کو میں نہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں, نہ میں اس کو اس کی فیور میں بات کر سکتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں جو بھی ہو گیا, یہ والی جو اب پروسیڈنگز ہیں جو پارلیمنٹ میں ہوں گی انشاءاللہ, اس کو ہمیں ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے. جی बिल्कुलु, अॼु क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट मां हुकूमत तरफ़ां जेको नेब जो तरमीम बिल हो उहो मंज़ूरु कयो आहे. ऐं असां सां गॾु हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ क़ौमी असेंबली जो MNA इलाउद्दीन जुनेजो साहिबु. सर वॾी महिरबानी. अॼु जेको तरमीम बिल अपोजिशन चवण आहे त असांखे एतमाद में न वरितो वियो. अदरसन अपोजिशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपोजिशन अब तव्हां तरमीमी बिल खे त तव्हां छॾियो, हेॾो वॾो वाक़ियो थियो ईरान जे मथां. ईरान असांजो मुस्लिम दोस्त बि आहे ऐं असांजे पाड़ेसरी मुल्क बि आहे. उन में ई जेके इन ब्रीफिंग कैमरा आहे उन लाइ गवर्नमेंट खे ऑफरूं कयूं आहिनि. प्राइम मिनिस्टर साहिब ॾे उते मीटिंग्स में उन्हनि खे ऑफरूं कयूं आहिनि. हू कंहिं
एॾे वॾे मामले खे जिथे इस्लाम जी ऐं कुफर जी जंग विड़ी बि वञे, उन मामले खे बि दरगुज़र करे उनखे सीरियस नथा वठनि, सिंधी सियासत चमकाइनि पिया। इन कैमरा ब्रीफिंग तव्हां वठो, हिन मामले में मुल्क ते या पाड़े में ॾुखियो टाइम आहे, अफ़गानिस्तान अमेरिकन वार खां पोइ असांखे उते ते हिकिड़े पेज ते हुअणु घुरिजे, हुकूमत जी तोड़े अपोज़िशन। ऐं पर को बि अहिड़ो को वाक़ियो या को अहिड़ो को मौक़ो न मिलियो आहे अपोज़िशन खे जिथे हू अहिड़ो को असांखे शो करे, इज़हार यकजहती करे मुल्क सां गॾिजी सॼी। उहो सदाईं हुननि खे इशू खपंदो आहे, अपोज़िशन जो कमु आहे हर ॻाल्हि ते तव्हांखे ख़बर एतिराज़ु करणु ऐं शोर मचाइणु, हंगामो करणु, बसि उहो कनि पिया। यकीननि जंग ॾिसो न, जंग मुल्क जे अंदरि या मुल्क खां ॿाहिरि किथे बि लॻे थी। रशिया यूक्रेन जी लॻी, उन जा बि असर असांजे मथां आया। तव्हां ॾिठो त हुकूमतूं बदिली थियूं, हक़ीक़त में हुकूमतूं बदिली थियूं, महांगायूं अलॻि थियूं। ऐं किथे बि का वार दुनिया में लॻे थी या जंग लॻे थी, उनजो असरु यकीननि ख़राबु अचे थो। महांगाई वधे थी, सॼी दुनिया में महांगाई वधाई थी ऐं हर शइ महांगी थिए थी, तकलीफ़ूं थियनि थियूं। असांखे त असीं त पाड़े में वेठा आहियूं, असांजे पाड़े में जंग बि हले, असांखे त अञा वधीक तकलीफ़ थींदी पंहिंजे मुल्क खे ऐं सॼी दुनिया खे। जंग जो रिज़ल्ट इहो ई आहे त तकलीफ़ ई तकलीफ़ आहे। अदा अगरि आउं सम्झां थो त अगरि हू ज़ाती राय या रखनि था त प्राइम मिनिस्टर ॾे ब्रीफिंग में नथा अचनि, ऐवान में ब्रीफिंग ॾिनी वञे। असांजी हुकूमत हुकूमत जो हिसो आहियूं, असांजी जेकी आहे इतिहादी आहियूं, असांजी मेन जमायत नून, हुननि खे कंसीडर करणु घुरिजे। छो न असेंबली सभिनि खां वधीक पावरफुल इदारो आहे, सभिनि खां वधीक पाकिस्तान में या दुनिया में जिथे बि उते असेंबली ऐं उनजो आइन सभिनि खां वधीक मुक़दस ऐं पावरफुल हूंदो आहे। ऐं अगरि उन इहा डिमांड आहे त जाइज़ डिमांड आहे, पुछी वेंदी। बिल्कुलु असां हिन वक़्तु गॾु आहिनि सीनियर सियासतदान क़ौमी असम्बली जो MNA पीपल्स पार्टी अगवान आगा रफ़ीउल्लाह साहब। आगा साहब बड़ी मेहरबानी। आगा साहब, आज कौमी असम्बली सेनेट में नैब तरमीम बिल पास हो गया, किस तरह से? जी देखें, इसकी तरमीम की इसलिए ज़रूरत थी कि जब अपोजिशन अपना किरदार नहीं अदा करेगी तो फिर पार्लियामेंट ने कुछ ना कुछ तो करना है। और आप देखें कि अभी कुछ दिन पहले इतने अहम इशू पे अपोजिशन को बुलाया, वो गैर ज़िम्मेदाराना वो दे रहे थे। तो इसीलिए जब मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स जिसके लिए अपोजिशन लीडर को मुशावरत के लिए आइन में हमने रखा था, वो इसीलिए रखा था कि ये हाउस और पार्लिमानी निज़ाम मजबूत हो। लेकिन जब नॉन सीरियस पॉलिटिक्स हो, जो तर्ज सियासत PTI की है, उसमें इस तरह की तरमीमों की ज़रूरत पड़ती है। फिर बहुत अलार्मिंग है। आज अभी देख लें, इस टाइम भी गवर्नमेंट बाल के ये जितने रेट बढ़े, नहीं तो इससे ज़्यादा। अगर हालात ना सुधरें तो महंगाई बहुत बढ़ सकती है। बेशक सालिसी का किरदार भी अदा कर रहा है और अपने इस्लामी ब्रादर मुल्क ईरान के साथ भी सपोर्ट में है। हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं जो कि उस दिन चेयरमैन साहब को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो इन कैमरा ब्रीफिंग दी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंशाल्लाह खुश आइंदे और पाकिस्तान का अहम रोल है। देखें, वो उनका ऐसा ही था अमेरिका का ख्वाब, जिस तरह यहाँ इमरान खान और PTI वालों का ख्वाब था कि ट्रम्प आएगा तो हमें बचाएगा। वो ट्रम्प की भी ऐसी ख्वाहिशात है, तो ट्रम्प में इमरान खान में कोई इतना फ़र्क नहीं है। जी नाज़रीन, तव्हां सियासतदाननि जो मौक़िफ़ ॿुधो। संदन इहो चवणु हो त हुकूमत तरफ़ां जेको नैब तरमीमी बिल मंज़ूर कयो वियो आहे, उन ते जेकॾहिं एतमाद में वठणु घुरिजे अपोज़िशन खे, त उहो जेको भलो अमल हो। पर जेको आहे सो अपोज़िशन तरफ़ां जेको वज़ीर आज़म जे इजलास में जेकी शिरकत न कई वई, उन ते जेको आहे सो सियासतदाननि तरफ़ां अफ़सोस जो इज़हार कयो ऐं चयो त मुल्क जी सलामती जे हवाले सां इजलास तलब कयो वियो हो ऐं जेकी सूरत हाल हिन वक़्तु पाकिस्तान जे अंदरि ऐं दुनिया जे अंदरि जेकी हली रही आहे, उन में समूरनि सियासी पार्टियुनि खे संजीदगीअ वारो जेको किरदारु आहे उहो अदा करणु घुरिजे। पर अफ़सोस त अपोज़िशन अॼु बि जेको आहे सो पंहिंजी सियासत खे जेको आहे सो चमकाइण लाइ जेको आहे सो जेको किरदारु आहे उहो अदा करे रही आहे। ऐं सियासतदाननि इहो वाज़ह तौर ते चयो त हींअर हीउ वक़्तु अची चुको आहे त असां समूरा इख़्तिलाफ़ विसारे करे मुल्क जी सलामतीअ लाइ, मुल्क जी ख़ुशहालीअ लाइ, मुल्क जी मैशत जी बहितरीअ लाइ जेको आहे सो सभिनी खे अहम किरदारु अदा करणु घुरिजे। हाणे असां चाहींदासीं त जेको आहे सो ईंदड़ प्रोग्राम ताईं असांखे इजाज़त ॾींदा। वरी मिलंदासीं ॿिए प्रोग्राम में। तेसीं ताईं अल्लाह भाई।